ભાજપના ધારાસભ્ય દળની બેઠક બાદ મહાયુતિ ગઠબંધનની બેઠક મળી હતી, જેમાં મહારાષ્ટ્રના ત્રીજી વારના મુખ્યમંત્રી તરીકે પસંદગીનો કળશ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પર ઢોળવામાં આવ્યો છે। મહાયુતિના નેતા એકનાથ શિંદે, દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને અજિત પવાર રાજભવન પહોંચ્યા હતા તેમજ સરકાર બનાવવા માટેનો દાવો રજૂ કર્યો હતો। આવતીકાલે મહારાષ્ટ્રમાં નવી સરકારની શપથ ગ્રહણ વિધિનો સમારંભ યોજાશે, જેમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીથી માંડીને ભાજપ તેમજ મહાયુતિના વરિષ્ઠ નેતાઓ તેમજ સાધુ સંતો પણ ઉપસ્થિત રહેશે। દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જણાવ્યું હતું કે મહાયુતિએ મારા નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે અને મહાયુતિના નેતાઓ આગળનો નિર્ણય લેશે અને અમે સાથે મળીને મહારાષ્ટ્રને એક સારી સરકાર આપીશું। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आझाद मैदान पर आम्ही सगळेजण मिळून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा मनापासून प्रयत्न करू। आम्हाला अनुभव आहे, या अनुभवाचा फायदा राज्यातल्या सर्व समाजाला, सर्व जाती घटकाला कसा करून देता येईल। वेगवेगळ्या प्रकारचे गोष्टी घडत असतात, नैसर्गिक संकट येत असतात, त्याच्यातून आमचा शेतकरी अडचणीत येत असतो, परंतु त्याला पुन्हा त्याच्यातून कसं आधार देता येईल, बाहेर काढता येईल। देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलंय आणि यापूर्वीच तुमच्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा पाठिंबा आणि पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना देवेंद्रजींना आम्ही देऊन टाकला होता।